তো গাইস নরনে বাসকাঙ্গ দিনে কয়েকটা কক সানাই হিঙ্গে ফাই মানে যে ফেসবুকনি আর্নিংनो হইতে খিয়ে এবা যে কিসা মিসা যে তাবক বর্তমান আনে লাইফ তোমাকে তং তোমার খাইগি তং গে হেংকাই কয়েকটা নরনো শেয়ার খাইনা মুসুক মানে বাগাই হেংকাই তিনি ras narone baskanga phaimani karon khai emo haino je kabangma borok je chonggai tongo ki ang tama khai hingai rok haide ba hingai koyekta narono tini share khaina hingai phaimani ani income ni teyei ba ang ki tama khai tong বর্তমানে আং তো তাবো কোনো খাইয়া বেকার ন তংজাগো বেকার বলতে কোনো আনি ইনকাম করে ইনকাই আং জাস্ট কিসামিসা ফেসবুক এন্টারটেনমেন্ট কমেডি ভিডিও খাইও কাইনরক বনুকই মাংখানা কে কয়েকটা আনি এন্টারটেনমেন্ট হেংকাই তিনি এমনো সানাই आं तो ताबो खाइनो तंगो नगो आचोगै एकदम कोनो खाइया बेकार न गैजास आं किसा मिसा फेसबुक वीडियो पोस्ट खाइयो के अमोबाई कय पैसा हाय सो आर्निंग रक बाय जास्ट ताबो बर्तमान तंगै तंगजागो के मो जे आनी जे फेसबुक नि आर्निंग बाय आं किसा मिसा आनी नगरं नबो सनामैना रखा इनके जे सिनी लोकल नि बरक जोंनो वानसगो कि मुंसा इनकाम करैबाय साख्रि बाख्रि कोनो करैबाय तमाखे नक थांखा तमा केयासक नक कमप्लीट खैका बुरा बुरी बो कोनो खैया किसा मिसा दगान चिकन रमाबाय आसबाय तमाखै नगरक टांगै नामांखा हायदेबा गेम तेरनि सिनानै लोकलनि बरबो नांगो जानि भिडिअ नायटंनाय हेरक हेखनादे आं जे फेसबुकआव किसा मिसा आर्निं खायै आनि फेसबुकआव जे किसा मिसा इनकाम बाय आबोबनो आं जे डलार मांगमाने आं बनो थुमगै जमा खायो जे एमोबाय आनि जे नकनो कमप्लीट खायका ताबो तमानि गाय आं प्राय 2-3 मास 4 मास हाइबे रानिंगो आनि आर्निंग कम फाइ दंगो एकदम डलार कम फाइ दंगो सो हाइ टाइमो गाय मो 2026 जे सपायै मे मासनि अनेक आर्निंग गाम फाइका डलार अनेक गाम फाइजाक नगबो स्क्रिनो नुगै माखाना इनके जे बै वानसगो फेसबुक भिडिअ खायै आनि आंलाय को मुंसा डलार फाइया आनि फेसबुक आं आसक भिडिअ खाइतोमनि डलार फाइया गेसेबो कष्ट खाइना नांगो अनेक कष्ट खाइना नांगो आं तो प्राय 3-4 बছর हाय बिनिख्ला आगे निसिमि आं एंटरटेनमेंट वीडियो खाय माने गाने जे फेसबुक मेन बिनि परेगो आनि यूट्यूब चैनल हेंगे तंगो चिनि ब्लॉग हेंगे सिरगो आं जस्ट आनि पर्सनल लाइफ ब्लॉग खायो बा प्रैंक वीडियो रक खाइजाक गाय आं कचार बांसागो जे खाइमे आं थांमाने कारण नंखादे बरगै अनेक नेगेटिव बो साजागो मेन कोखाय नगनि सपोर्टार बनांगो ओंखाय नगनि किसामिसा सपोर्टार बो माइ आं थांजा कचार बांसा अनेक प्रॉब्लेम बो अंजाक जे इ वीडियो यूट्यूब ने देखि ओंखाय आं यूट्यूब याकारखा ताबो टंगानि से चैनल जेनरन आं कमेंट बॉक्स लिंक रे रजाक नायगि मांगनाय हिंकाय बिनि परेगो 24-25-26 हेडबा 3 year running
26 बाय 3 year running दं आं Facebook just comedy नि बागै start खायका ओंखाय start खायमाने आगोल आं ओंखाय अनेक माइनास रक थांगो उनाव आं screen रिजा नायदि ओंखाय profile जे copyright मांजाखाय magic copyright मांजाखाय profile एमहाय केनो कागो ओंखाय बिनि परिगो अनेक कष्ट खायनो नांगो प्लिज ताया कर दे ओंखाय टाइम टू टाइम भिडिअ बरना नांगो ओंखाय आं तो फोटो रक पोस्ट खाली आगे तो फोटो पोस्ट खायो ओंखाय ताबखाय जस्ट भिडिअ सिमे नरक तमा भिडिअ र नाम सुक जनरल खुद भिडिअ स्नाम नरक अपलोड खायमगो टाइम टू टाइम नंग बो टाइम भिडिअ र सहाय टाइम भिडिअ अपलोड खायना नांनाय फोटो बहाय न बहाय टाइम फोटो अपलोड खायनाय सहाय टाइम फोटो अपलोड खायमगो आं जस्ट आनि डलार नां थमैथ नखा गोबां खिये एप्रिल मास हायरगो आं आनि जे डलार नि रागनो उइड्रल खायका इनका उइड्रल खायगै आं जे म नकनो आं सनामका माने कालार करखा ओंखाय प्राय 3 बছर 4 बছर हायं जाक नक माने तिनि किसा खाना कसाके ओंखाय कमप्लीट खायमिया अनेक दुगजा ओंखाय आं जानो फेसबुक नि डलार बाय जमा खायगै नक सनामका 17 डिसेम्बर 2025 अनेक आने व्यूज एबा आर्निंग अनेक डाउन थांजा 17 डिसेम्बर 2025 लास्ट मास अनेक व्यूज बो डाउन थांजा ओंखाय आर्निंग बो डाउन थांजा ता कारणे आं सकेसार अनेक भिडिअ बरिया नों जिदिसे प्राय 7 दिन हायरक भिडिअ स्टप खायका ओंखाय बिनि इच्छा न डाउन थानाय व्यूज डाउन थानाय प्लस नोंनि आर्निंग डाउन थांनाय सेबने बागै 7 दिन बिसि भिडिअ अपलोड खायाबाथाय तातंग दि जनरल रेस्ट नानाम चोहायखाय 2 दिन एबा 3 दिन हायके रेस्ट नागै भिडिअ अपलोड खायमंगो अक्टोबर 31 तारिख 2025 हिंखाय आनि अनेक गाम नंग जाक सरबो आर्निंग अनेक गाम न डलार फायजाक बसक हिंखाय 150.35 डलार फायजाक के बिनि परेगो आबार डाउन थांजाक अनेक कम बिनि परेगो हिंखाय अनेक कम के डलार फायजाक नगै माखना नरक स्क्रीन नायदे 28 फेब्रुवारी नि जे डलार 26 मार्च नि 2026 नि ओंखाय 28 फेब्रुवारी नि डलार नायदि ओंखाय 26 मार्च नि नायनायदि बिसक डिफारेंस फेसबुक नि जे इमहाय न दाव नंगो बा आरो कागो दाव नंगो कागो हाय ओंखाय काफुकायबो इमन खे काय थांगो ओंखाय डाउन खायबो पुरा नि जे डलार तनाय सेबो पुरा दाव नंगै थांगो सेप्टेम्बर 13 2025 नि नायदि एमन खिये व्यूज एमन ठीक ठाक एमन खे खतरा 2.1 मिलियंस माने टोटली व्यूज सेबो दो ताबो कायसा वीडियो रका गेसरनि व्यूज प्लस होना आर कायसा वीडियो रका सेरनि व्यूज प्लस होना इमो हाय टोटली व्यूज एसेबो हाय ओंखाय लाइक नि एंगेजमेंट हिंखाय 40,000 नि माने डाउन थांगै दंगो बिनि परेखाय एमाखा जे फलोवर फायमाने फलोवर जे माइनास 32 आबार अंग जे डाउन थांगै आबार ताबखाय कासाका माने फायमाने रानिंग नि जे फलोवर ओंखाय आंग 43%
daun thalang ke sakka go pura emon khiye norong ni bo haike ongkhana moto jotoni borong ni no haike ongo কয়েকদিন ভিডিও রইয়া বা ফটো আপলোড খাইয়া বা গুড মর্নিং বা যে কোনো একটা টাইপিং নি এমো ফেব্রুয়ারি নি এমন কম কম কে ফাইটং স্পোকে ke 2026 ni rono subonobo saja earning hingkai moje 2.1 million ni je earning je botta tongmani kai 2025 ni 13 September ni 222 hingkai total earning khade 336.85 earning kai 29 May ni mane je phaimani age to 200 ongo tongmani hingkai tabok je earning phaimani 29 May ni 166.74 subo soho total 336.85 earning এসে আসক আনে earning আনে সবচেয়ে বেস্ট ডলার অংখাদে মে মাস অনেক ডলার গাম ফাইজা 28 দিন নি বিসিংগনা নংনে হামজাক মাবাই নংনে সাপোর্টার বাই আসকে আনে ডলার মাহেকে ফাইনাই কুনাং ওয়ানসকে নামে আনে যে বখাগো গাই তাবো bo ang regular continue video khaige thanai tabo koekta comedy video robo phunumaya just ang to normal video no khai tong hatabok haideba robo no gemangang kai comedy video khainani thangkai kai kisa kosto banango mane cameraman rok nango ta kai cameraman bokrai এবং try khane nroni baskanga comedy video tebanani besi long video khailia to mane hinkai ani toma khai income khai tong hai hinge kai no sabani bagai sanane family se kai emo hai no ani kono income kare just ang Facebook samse video khayo kai Facebook ni je earning rok bai ang chole tongo kisamisa tabok to pura Facebook o trading chole tongo bana Facebook o video slabrai joto hai খাইদি বা খারাগে খাইদি কারণ কষ্ট খাইনা নাংনাই কষ্ট খাইয়া তো কোনো ফলংয়া গায় কষ্ট খাইকেছে ফল বং নাইবান দে সেবনি বাগাই নরক জেসক মাংসাক কষ্ট খাইনানে যাইতকতি